Gereja Gyanu Khungni Jari Sheplezak Rung Srung Mungni Cerai Khorokni Mania Nok Mania Haste Hapangni Shepsha Obahino Koktuma Kasi Faika Mandai Constituency IPFT Tipramotha BJP Hapang Kathawi Tabuk Triple Engine Hapang Faika Tiprasa Gereja Gyanu Tongnai Rogno Shepsha Nani Chubanani Shamo Basnani Bagai Fiaba Tabukbo Kami Bishing Basang Tongnai Tiprasa Lukurok Mania Shep Mania Nok Mania Haste Hapangni Faisinte Rizagai Tongmani Juda Juda Chuba Churo Obahino Koktuma Kasi Faika Chisha Mandai Constituency Bishing Khobjangnai Konthamoni Thakur Para Lokhipur Amchaini Lokhipur Amchayo Tongnai Shahid Deporma Kadagma Bishi Romoi Haste Hapangni Shepshap Mania Ngai Tongmani Koktuma Kasi Faika Busa Khorokni Tongmabo Rung Srung Mungni Sheplejagai Tongkha Tei Bihik Yakong Yak Hamya Angtatibo Bata Mania Angai Tongmani Koktuma Kashaka Nok Khungsa Tongmabo Geribai Baksha Nok Tongmani Bo Kichik Michik Kekak Mekak Onok Kekak Mekak Kichik Michik Kebayono Tongui Tongjawo Shahid Deborma Bihik Tei Busa Khorokni Notayui Obahino Kok Shawi Khnarkha Koktuma Thumnani Biskango Shahid Debormani Nok Nukungni Borogro Aboni Bagai Haste Hapangte Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shahano Chubanani Nok Rinani Koilaikha Shahid Deborma Tebini Nok Nukuni Borogro Emne bisi bisi ka khabai nang obahake himaya jeta belaino birman bihotowo kalaija sorkani sebdamang kha mayada himjan tabu romi himjan roma mangkha manja jaya emne bata rokni bagi rok noniani amchani sinai nungnai dofani samkhai tongnai tabu lukuni samkhai tongnai rok kok lamda salaka nini batani bagi rok salakoni jagan salakena etam rok kokre iwane rok sata এমনি নং তো অনেক কষ্ট অনেক কষ্ট খেয়ে চলি তো নং তো নংখা থাকাবি ভাই কিসাসে সরকারি সাহায্য মাখায় বেলায় না খাতং যাখামনা ননি এমএলএ রং ন রক্সা সাকা ভাই সাইনা রোজাখা রোজায় খনা এমনি চেরাকে খরবসে ননি ভাই Kenanya Hasta hapang tam kesana musuh jeta nini osubida no ruksawi jeta himito mani satu hiya kare watai hiya kare oba hake nang himaya tate kosto khai nukung soliwi ton toza zamani besa kenanya teja jawoi besai besabai samukhai satong hiya kare oba hake samukhai dong hasta hapangni bekakte mungsa nang suba sumaya khu o bishay jan ruksawo botamane sarkarno tab khasanai bai no khuk rok mangkhai janai na jeta nor tongmani kiche kplawo jeta tondo jamani khorak bo moina rok jeta wati no paro mukti rok da thang emne wate rok da kalai mai khuna nor sarkar nok rok na non yang ni tabu sarkani nok rok emne sasan kan rok non yang ni gorok bai san kana rejai gada non ni ration card keta mo APL na BPL na Baini mungkai Rupa Debur mana Noni okam ni mu kontum thakapar Nini saini mungkai sayot Je nini besani mu Sayon Debur ma Sere roke pori to Pori ako Pori nani ubuju to kanam belah bai Rangkeri ni bagi je pori de meya Oba haike ye tabuk ni molo jeta rang puisa sugyani bai nogo haina maton bai khna da bong no
এমনি নগানা রগস গভর্নমেন্ট স্কুল করি যা করি না bolok ni bising kalai mandi bolok bai Mande. mandai nung ni emle sabo nung ni yang de apa na Apa na? আপনারা কত বছর ধরে এখানে যেটা বসবাস করছেন যেটা টিনের ছাপড়া এই তো 5 বছর তারপরে সরকারের গোলগুলি পাইছেন না পাইছেন না আপনি বউ হ্যান্ডিক্যাপ এটি কত বছর হয়েছে 25 বছর ছেলে মেয়ে কয়জন ছেলে 2 তারপর আপনি কি করেন কাজ করি আপনারা জানাইছেন বাটার জন্য জানাইছি অনেক জানাই কাকে এমএলএর কাছে জানাইছি আর ওই তো অফিস থেকে ভিডিও বাড়ি ঘর দেখে গেছে ওখানে তো কোনো পাওয়া গেছে না কোন এমএলএ দেখে গেছে স্বপ্না টানি কি আশা দিয়েছিল এই তো আশা তো দিয়েছিল দিমু কাগজপত্র তোমার কাগজপত্র দেখে আমরা আইলে জমা করছিল কোনো তো পাতা না কখনো খোঁজ খবর নাই আশা দিয়েছিল কোনো আশা গুলি পাইছে না এই এলাকার নাম লক্ষ্মীপুর মজা এটি গ্রামের নাম কি কণ্ঠমণি ঠাকুরপাড়া আপনার বউয়ের নাম রূপা দেববর্মা আপনার নাম সাইদ দেববর্মা আপনি যেটা ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে নাকি করছে না বর্তমানে সরকারকে কি বলবেন আপনারা যেটা অসুবিধা চলছে আর সরকারের কি বলার আছে বলছে তো হইতো আমরা তো ঘর বাড়ি নাই কি করা যায় এই কথা তো বলছিল পাইবা ওখানে পাইতেছি পাত্তাই নাই পাত্তা নাই না সরকার গোল করে একটা না হলে একটা হ্যান্ডিক্যাপের বার্তাগুলি পাইলে আপনারা সুযোগ সুবিধা নাকি চলতে পারে আর কি আর একটু করা কোন ব্লক অন্তর্গত ওই তখন মান্দায় কোন বিধানসভা তো ওই তো লক্ষ্মীপুর মান্দায় खुलुमका हासिनी लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासिनी फातरा थाया करनो हायुंबेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning,
over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Dr. Hayor Treatment Khaipayo, Kuguni Hospital Loving Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagay, Tin Hospital of Hayi visit Kalaimano, Hambai.